जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। पूर्वर मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनथिले प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक करिछि, आपण माने देखंतु। 8-9-2025 सोमवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी आम लिखा। वर्तमान श्रेणी शिशु बाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 9टी कलम, पीरियड, समय, विषय बा प्रसंग, विकास दिग, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल, सीजीवा एलो, शिक्षण कार्य, टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा। सर्कल समय, विकास दिग, सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास, मुख्य धारणा, अन्य शिशु मानक सहित खेलिबा और काम करने विभिन्न योजना करिवो। शिक्षण फलाफल, कागज रे गछ तैयारी करिवे। सीजी है 4, एलो है सी 4.3। शिक्षण कार्य 1, विभिन्न रंगीन कागज रे गछ तैयारी करिबा सिखाइबी। टीएलएम है रंगीन कागज। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल, विकास दिग, शारीरिक विकास, मुख्य धारणा, निजर जिनिसपत्र जत्न रे रखे, शिक्षण फलाफल, निजर प्लेट एवं बासन को धोई साइती करी रखिपारे। सीजी है 1, एलो है सी 1.3। शिक्षण कार्य 1, खाइबा पूर्वर और परे निजर बासन कुसन को भल भाव धोइबा सचेतन कराइबी। टीएलएम है बासन कुसन। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान, विकास दिग, बौद्धिक विकास, मुख्य धारणा, परिवेश को पर्यवेक्षण करिब और अन्वेषण करने समस्त इंद्रियर उपयोग करिब। शिक्षण फलाफल, सूर्य उदय अस्त और रातिर कार्य को चिन्हट करें। सीजी है 7, सी 7.2 है एलो। शिक्षण कार्य 1, शिशु बाटिका 3 कार्यपुस्तिकार कार्यफर्द 39 पृष्ठा 50 कराइबी। टीएलएम है चित्र, शिशु बाटिका कार्यपुस्तिका। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्यबोध, विकास दिग, कला और सौंदर्यबोधर विकास, मुख्य धारणा, रचना और कल्पना शक्तिर विकास। शिक्षण फलाफल, पेन्सिल अंश को कोलाज तैयारी करें। अंशरू सीजी है 12, सी है 12.1। शिक्षण कार्य 1, पेन्सिल को कटर काटी तार बर्ज्यवस्तु को अठा दे फूल बा कोलाज तैयारी करने सिखाइबी। टीएलएम है पेन्सिल, कटर, कागज, अठा। पंचम पीरियड 2टा रु 3टा भाषा और साक्षरता, विकास दिग, भाषागत विकास, मुख्य धारणा, एका समय रे दिया जाइथिबा निर्देश गुड़िक मध्यरु 4 रु 5टी निर्देश को अनुसरण करिवो। शिक्षण फलाफल, निर्देश गुड़िक मध्यरु 4 बा 5टी निर्देश को अनुसरण करिपरिबे। सीजी है 9, एलो है सी 9.4। शिक्षण कार्य 1, आखि बंद करी गोटिए हाथ मुंडरे रखी 2 पाद आग को चल और 2 पाद पछ को चल, तापरे मुंडरू हाथ बाहर करो, आखि खोली देख, यह सूचना देवी। षष्ठ पीरियड 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल, विकास दिग, शारीरिक विकास, मुख्य धारणा, विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीर समन्वित चालना करिवो। शिक्षण फलाफल, आंगुली को रंगरे बुड़ाई विभिन्न चित्र आंकी पारे। सीजी है 3, एलो है सी 3.3। शिक्षण कार्य 1, आंगुली को रंगरे बुड़ाई कागज रे तार छाप लगाई विभिन्न चित्र आंकीबा कहिबी। टीएलएम है रंग और कागज। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विद्यासमर कार्य, प्रथम पीरियड रु षष्ठ पीरियड जहाँ पाठ पढ़ी ताहार पुनः आलोचना करी। 8-9-2025 सोमवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश लेसन प्लान टी लिखा। पीरियड प्रथम 10:30 रु 11टा। विषय सर्कल समय, प्रसंग छेली डरे पाणी की, मुख्य धारणा, म झ र ट लगी शब्द गढ़े। शिक्षण फलाफल, म झ र ट लगी शब्द पढ़ी पारे। एलो है ECL 1.4.4। शिक्षण कार्य 1, अभ्यास कार्य 8 और 9 नंबर कराइबी, जहाँ हस खेल बहीर प्रथम भाग प्रथम 15 पृष्ठार अच्छी। टीएलएम है हस खेल बही प्रथम भाग। द्वितीय पीरियड 11 रु 11:45, विषय मोबाइल घंटा, प्रसंग है टिकटिक, जहाँ विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका 109 पृष्ठार अच्छी। ताहा सहित विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 88 कराइबा। मुख्य धारणा, समय अनुसार कार्य करिवार सुफल जानिबे। शिक्षण फलाफल, समय अनुसार कार्य करिवार सुफल जानिपारे। एलो है DG1 HW 3.11। शिक्षण कार्य 1, टिकटिक कविताटी आवृत्ति कराइबी। शिक्षण कार्य 2, विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 88, जहाँ पृष्ठा 90 अच्छी ताहा कराइबा। टीएलएम है गीत चार्ट, विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिका। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:30 मोबाइल घंटा, प्रसंग शब्द गढ़, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 89 କରାଇବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ।
ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ଡିଜିଟ୍ 2 ECL 1.3.8 B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 89 ପୃଷ୍ଠା 91 କରାଇବି। TLM ହେଲା 9 ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସ ଖେଳିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 90 ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା DG3 IL 3.12 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 90 ପୃଷ୍ଠା 92 କରାଇବି। TLM ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ଟୁକୁରା ଅଂଶରେ ଟମାଟୋ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା HW 4.18 A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ଟୁକୁରା ଅଂଶ ଅଠା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଦେଇ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। TLM ହେଲା ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ଅଠା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ବିଦ୍ୟାସମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବି ତାହାର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। 8-9-2025 ସୋମବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11ଟା ବିଷୟ ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକତାର ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.5 C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହସଖୁସି ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସଖୁସି ବହି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 5ର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ ଶ୍ୟାମଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶ୍ୟାମଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.5 C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 5 ପୃଷ୍ଠା 65 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। TLM ହେଲା ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଷା ଓ ହାତୀ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗପ ଶୁଣିବେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.6 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ମୂଷା ଓ ହାତୀ ଗଳ୍ପଟି କହିବି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। TLM ହେଲା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ବିଷୟ ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.15 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା 69ରେ ଥିବା 3 ଓ 4 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା GKA କିଟ୍ର ସାମଗ୍ରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ଖେଳି ଗଣିତ ଶିଖିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିପୁଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 5 ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.14 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 5 ପୃଷ୍ଠା 73 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାଠି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକତାର ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହସଖୁସି ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 6 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ହସଖୁସି ବହି। ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।